in strives, Je strives, je streven. Je sabi to, eigenlijk wat je lukt met streven, je a true. Je sabi to, zoek af naar kingdom with dwaro kofu de eleka seal. Je sabi to, dat beka schreef to, the work is the workers of no, the The work is, labor, the labor office is plenty, but the plenty, labor but is labor few. Kan, je sabi to. Subscribe channel ba ka? can in imprisonments, in tumults, in labors, Ja. in watchings, Watchings, alasani, labors. Sabi to, mit walo sadi. Je follow wat TD dat truja idaf deko de smooth. Ayo go smooth, hey. Inamora iwayo. Mabigi wagi no. Sabi to. in fastings, Fastings, want we fasten too. Sabi to, want te ko ira truja bi fasten. Sabi to, wins one day, half zeven bakan na komit Tamara half zeven wa hier day. Sabi to, zonsondergaan, Tamara zonsondergaan. Je follow? So je vasten. by, No anyang, no dringi. Dat nou echte vasten. Anders dan zal je moslim mangeli. by pureness, Pureness, by knowledge, kennis, by long suffering, long suffering, wat na echte long suffering. Isabi to, zolang je die na true, yo suffer langa. Isabi to, yo mitwalo sani. Je follow? En eigenlijk, te groeien met de santi. Dus follow, want like, yes, je tak na grow, we grow. En zo we met sani. Wabif ervaar sani. ina true, isabi to. can by kindness, Kindness, by the Holy Spirit, the by Holy, the Holy Ghost, Spirit. Rakakodash in het Hebreeuws. by love unfeigned, By love on feigned, faith. Je ziet. En dat nak de brothers. By- Sabito. Uno look to third. Sabito. by the word of truth, By the word of truth, oh, lay. As schrift ja door a word of truth. Sabito. Word of waarheid. A word of a waarheid. Sabito. by the power of the Most High, by the armor By of door a krachtig van moro hiwa. by the armor of Je righteousness ziet. By the armor of righteousness. on the, Sabito. on the right hand and on the left, You see on the right hand and on the left. Go ahead. by honor and dishonor, You see by honor and dishonor. by, Van na balance. can, You see? by evil report, You see by evil report. Sa dewa doa nga uno. Wana evil report. Saya die jongens hebben zo gedaan. Ze de politie eigenlijk aanmelden. en zo. Evil report to. And- Wat no do next fout. No nak no asma. Na kuha matu karakter mo ko. Na sandat bigiso. Ma alasan it sana ngawarido. Ja toch. Sabi Moro to. iway 4 lala sa. Sabi to. Ma dat din no sabi de denk tak ates ko ko bio. Sabi to. This man is spiritual. Je moet spiritueel zijn. Uno lek de profete fu amoro iwa. Uno de spiritueel. Ik denk nou low zomaar man knap ja. Bij Karo, yeah, these young boys. We ain't no young boys, man. We are young men That's right. of Sabi- the most high. How ba siya young boys. Young boys na chitele papi yongos. Not na boys. We are real young men These boys. with the wisdom, can, knowledge, and, the most high. and good report, Si good report trawai tak boom fu, trawai tak walo rommel fu, negatif san abra uno. Maar trawai tak boom, wat las? Sa dus mij tak, ja, san sare boy tak ina true. Is de waarheid. Dus waar gaan jullie zo door? Trawai ni, de sans na rommel. Demon, Illuminati, sekte. Sabi to. tramay may kibari, Make ba na? Make Mas ta ka scripture re. True. Ang tagwa bib go amin na true jaso tabi balik fa na evil report and nga good report. Yeah, Smay to. tak ogri fu traway tak bong. Sabi to sa fa gom na nga alatu. Nga tes may tak evil fu uno dom longo dom nagdes man ni usabig ba fa go om na ngayon. Well sa scripture giu. Sabi to. can, by evil report and good report, as deceivers and yet true. Is deceivers and yet true. Ito, so, pansos may erika tak ay, wifolays ma. Nas mawe farley. Eh, Yan nak wiki de elek fu de ko sapsanatro. So mawe farley. Wiki de fu de ko ina reality. Traway tak yaw sa ako brainwash. I was saying ko brainwash. uno sapsawe. Ay uno sasabi doon alik fa na effort tok be me ka video tok effort. Ye ko skrive po tak ay. Ma so sap we do boy. Sa you sap ye do ina libi. Sing walo romal blah 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 blah.
You come up against, isi de man of the Lord na scout pas de ma de boy. Je kon take kick van ja. Van Makaro, die profschieten. Die profschieten zijn aangehouden. Zou sap we do boy. No saba realiteit boy. Sila ka music industry to mo. De man dat na bocked out nigga. De mati. De mata no real man. De ma ina through this na real man whether you believe it or not. That's right. You know what try te kamoro hiwa whether you believe it or not. Tok. Tak na dis na atru. Yo dede. Kan. Moro hiwa o baksi trowe. Ja man. Iwa ko aksi usau sap we tu. Sai sap ye taki. Wanti sanga dati. So boom. Comments mij denkt dat kan op Facebook. Is af wat o reageert op. Dus one ko reageert op no een rommel. Dan schrijf u rommel. We zijn juist meer gezegend te maar etak zo over uno. Ja, Hoe man. kan dat missie omschrijf moro? Ja man. Ja man. Kan. Weer de vinger fu. Make de kokrong. Where the finger fu nanga de nanga tapatut support op Facebook. Klik. Deze jongens. Die trama escrip boom bigi langat san mi mang. Langat tekst. Kuna mas dura mas escrip walusan bla bla titi tata. So tapune mi mang. Om karakter mo mi mang. Terorista disi dati. De boy dis mus de muslim edu disi. Yero ang tumabetag na rango dapat tag de madis be mus bude de masabe ko tun aloma ede fosi ang adi. Mi mang kung alo romal de mabigat aki mi mang. Kot ma Ay mi ede. mang. Ay mi mang. Sekto to mi Ano mang. sabi man? Sekto. Oy tu kot ma ede. Ano kot ma ede. Oy mi tek ne fi tu. Apis tu tu bede cumang. Ay mi mang. Tiro Wala sa atin. romal de mabigat tag ufar uno. Mga alades masantak aladen sandat ufar den profita to. If you no baker. Yo dedere. Kasabdat kuno pat goed vast e yo hoefa moro iwa o destroy each and every one of you. Kan? May denk tak uno na mafia in a will. Ah, de may denk tak uno na mafia uri. Nee, wano mafia. Uno na men, uno na real men na nga wisdom. Echte mannen. Was zijn echte mannen met de wijsheid van de Heer Dat in is de waar. naam van zijn Zoon. Ja. En dat is de waarheid. Ja, man. En dat is hoe elk Hebreeuwse Israëliet moet zijn en moet leven. Dat is waar. Tak ala de traheden so volk, moet si unu lekwa apart volk. Kan. Dem si unu nanga man nanga wisdom. Mati de na di den si unu so. Daarom ik fadi si unu nanga wisdom. Dus de denk tak unu na lek ding na ek we ek like. We do also fu up wisdom. Mati you arki de scripture nanga de breakdown, nanga ti pas de scripture nanga de breakdown in life. De si tak e fit tap ala de olo. A herpesole fiti. Maar if ano giyo, nalik en for you, ayo nalik en for you de ede taki. Sao sap we do boy. Scrif wan lomim, scrif wan santa patramati fantagya, scrif wan disi, scrif potwan santa pamadis ede scripta, amadis don so amay denki, amay stone to dama potak, ala amadis ede denki chapter 6 verse 2. Ama scrif wan losani, sobong. Imam. Oro iwa purengu boy. Minoma wakti. Kan, perisap. Sapwedo. Kan. So sapwedo. Ah, ano Usap sa tak na. kanere? Des man usap tak na a spirit fu amoro hiwa eroko na unu tapu. Des may denk tak we do des an fu sref. Unu lek young boy. Mi sref no be for wak tep mi sref tak na dis mi bodu. No an fuja. Ate tu bodo tak mutot ek mu opbouwer. Zap foto mi mekere ina libiere stuka na skora ala de wanti. Maso lang amoro hiwa kisagiyo akaryu ko sa batru. Na dalak. Def mij like na Anti tapong aye opo. kala kere. Def mij like na tapong dus mij Ete kick. tapo ya tek kere. Lefa ome smade, alo ome Surinamse artista de, ome mang, ome sukanam de Surinamse celebrities. De denk tak de come up against uno. Ine come up against uno. Ye come up against Amoro Hiwang. Kan Ona na spirit van Amoro Hiwang iroko na utapu. Amoro Hiwang guwa wisdom na nga knowledge na Amoro Hiwang na nga insun we represent. That's right. We exalt, we verhoog de ma in a grond tapu. I denk dat je come up against uno. I denk dat je actie uno zou denken we do boy. Na Amoro Hiwang je actie sa amai denk amai do. En Amoro Hiwang no amai question Amoro Hiwang te amai do insani. Yo dede. Kan. Right. Zabito. Ay kom lezen even dan. 1912. This is the book of Matthew 9, verse 37. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Zabito. You see? Na atori sa ibig gitar net. Kan.
Je follow? Dus eigenlijk, a roko furu, maar de roko map tjunso. Je sabi to? En eigenlijk teluku, a roko no basnel if roko man tjunso, if de roko map tjunso. Hoe tak a roko, hoe tak ik kri wan boom bigi veld, ik kri her sousas. Je sabi to? Mana fomade, of tomano mode. Je sabi to? A roko dat nooit nek baba binnen today, of binnen wan wiki. You see? Maar if na kan de want to do sum of the, of, je sabi to? Do sum man. Na binnen, je sabi to? In no time, maar In no time, kan de adi assembly dat. You see? Maar na so ade in a true. You follow? Dus dat make uno esukuf push we esukuf dwaro ko so dat trama ka wiki. Tak de schrijf kan push a word to godoro. Like fade man dat push a word to te uno ko yera word to ja. U kon ko ina understanding amoro yo opo uman fu verstaan tak na dis na atru. We push godoro gi desara na people. Dat na san. Dat na sang. Isabito. Nasan. Daarom ik schreef ook toe in 38, Matthäus 9 vers 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. You see? Dat make uno schrijf moes begi fu amoro i was en moro rokomang. Ja, tot tak fawe teach, tak man kan wiki, tak de man schreef kan tron rokomang, fu kan teach toe. Isabito, push a word to godoro moro fara. Isabito, want dat schreef toe tak this gospel schreef toe. Om mijn manos op tak na het goede nieuws. En want tak gewoon het goede nieuws. Om mij denk dat gospel na poco. Ay mo drijven gospel. Aksen, wat betekent het woord gospel? Het betekent kerkmuziek, dat is kerkmuziek. Gospel betekent goed nieuws. Ja. Sabito. En dan want we kan Jezus het troon en Yahweh in het Hebreeuws. Maar betek tak na a gospel this, a true this. Sabito eigenlijk na wan troon model. Sabito. Maar tak a true this, abi preach. Tapa heer grond tapu en no na a true this a preach. This is the book of Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Right. Dus eigenlijk a true this moest de wan getuigenis. Tapa heer grond tapu. Dus met andere woorden, alle libis man tapa grond tapu, moest jere tak derde wereldoorlog gekomen. Zo we kar Jezus nou zogenaamde ningre. En hij komt bakka. En tamu komt bakka amano lafu. Tak de Hebreeuwse Israëlieten. Na de zogenaamde ningre. Buskondere na de ingiere. Want nu heb actie van gewoon man. Sabi to, kerkie maar je actie. Wie zijn de Hebreeuwse Israëlieten vandaag de dag? Weet je het niet? Zijn die mannen die in Israël wonen Ja, nu? die Joden in Israël. Sabi to, die Joden in Israël. Hoeveel stammen zijn er? 12. Oké, maar waarom zijn hun alleen van de stam van Juda? Waar zijn de andere stammen? Want de mannen Jews, Jews nou is een afkorting van Juda. Dan van Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon en Ephraim. Waar zijn die andere stammen dan? Die andere stammen zijn ook niet. Nee, voor de mannen wisdom. Laf them man boy. Laf boy. Sa isap tak ti sabasa to ba upleg si tak abay tak walo pori walo rom. Laf tak. Antor musquador. Kaya lekaktor so begim to amatag. May lukus. Tama flamu. Estera build. May luko de estera build. Wamang ubeta pondape. Wama kona uno asukan am de rasta madu betag de san yamai kona utaputak unom de sablaka kuno yere unom disi unom dati yere bla 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 ama aksutak uno na substam uta amatak uno na West Indies isa fatok Suriname isa fatok Jamaica Guyana udes uno na fatribe Benjamin isa fatok ma uno sa precies ek fuso tribe na uno ma isa fatok we luku om na tu de na West Indies uno tribe fatribe fa Benjamin na so we looking isa bito mada amatak nee. Ama aksama jatak sot muya foriari. Ama jatak December. Ama tak no that you are no Benjamin. That you na Asher. What Asher na December. And Ruben. Bla bla bla. Dus ala de 12 moon. Asher of Naphtali. And if you na one bepaalde moon. Dus dan you na so amang. Dus goed if you na January. Dan you na Judah. Wat na eerste moon. If you na February. Dan you na Benjamin. Isi fa unu people gone. Lassie. Ano de origin of demo. Zie? Hij er gewoon tapu. Alasan de man vergeet de man is saptak alasan wit ma dry onder stobufo. Fi aksi de man kontak sana sosot mungtok na a eerste move fa yari. Pe a yari begin. Na den serf de man no sabi. Januari to. Januari If you tak watrasan, you allow.
Yo, hello. Wat is alles maar hier groot tapu gone na yani wa. Ata wande sapsan. Ja toch. Zie? En na eerste move jari na april. Ja toch. Na spring, pe alasane gro, pe froktu ebige gro, pe de bonge kis froktu. Na dape na ayari, na soye sitag na wa new yari. Zie? Maar de people no sab dati. Nee. Na unu etak rommel. Wel low. Dalo ko si suma na de real low. Ja toch, was een bosita. O zijn basita met demonen. We praten alleen maar demonisachtig dingen. We weten niet wat we zeggen. Kijk, hoe ze kijken. Kijk hoe ze kijken. Maar laat eens aan dat de man betegi ja hoe shit toch. Kijk hoe ze zo kijken, zo tof. Die zijn jongens kunnen nooit mannen van God zijn. Ja toch. Er komen vuur uit. Er komt vuur uit de ogen. Die zijn jongens zijn vurig. Hoe kunnen zulke jongens met zulke attitude de heren representeren? Maar die man betak zo als hij abra ja hoe shit toch. Ja, hier voor hier dat de devil. Ja, hij is besita. Ja to. Na so de betegi ya to, na so de betegi ya sa we karisa sene na ya usay. Taka may low, tak na wa demon de pa mga fast fa may taki. De may ding o may kerki mga ding taka fo ya ha usay. De may ding taka wa sa we karisa sene na ya ha usay na rus sa kabe taki. Ama betaklek boy boy ko libi. Ano in the funny my story in the film. Peter, come on. Fast microsi. Ja. Suma fast microsi. Alo Rommel. Amor ito na kulite play abang kasi. Na kolete play kasi tenene. Suma fast microsi. Ano sama betaki. Den suma draio libiere. Wana mina boy fgado ere. O dek tag na soma sa we karisas da wakata pagoro tapo na sama betaki. Ide na suma de mabe hatamang. Ide na suma de Pharisees, na de scribes de sukan of the ways sabi de inatenat in Israel. Ide na suma de mabe wurak tapamang. Mabe tag groove na mabe chana tu ko lala. En de mano be lop so, de mano be lop tag de mabe de ways en na may tak lekwang masa ap autoriteit moro de man. Ja. Dat de mas set complot dat de man liever aan die Pilatus. Pilatus teref kon si tak boy sa, no mama, this not do next. Samim do. Okay, bla 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 bla. If uno taki so mim lo sa forma om min. Okay, kruisa ka wan sa we kari uno egi follow. A nation voor Israël liever aan onze wekarisus opgide wet maar voor de maar kruisig. Daarom ik lukken ze ipsa na nga biggie se van nation voor die de. Vloek. De vernietig. En na Assem Nation sabi de inattendant na de one that koboro kon baka. Assem Nation sabi de sama na nga Moses ina woestijn sabi fight against Moses. Tak Moses chade go ina woestijn go pina de be klagen. Na Assem rebellious nation dat koboro kon ti de baka. And the same spirit that come back. And that is of the spirit that they in the ones attack walusan against unuta Facebook. Right. Omef unu na same spirit that be the ina wuste. U come back we ko tak walo rommel. Ang omofo. Ala de wa sabe kir de profita. Ala de wan sabe kir de profita come back. Sabi to. Dat make ala liste awan sa we kari sa setro de na yao shay in het Hebrews. Ala lista man betaki. De people be sukusto activa. Da man be follow, da may harik motor. Da may wakagwe. Da may shik batak de be bigite kisto. Da ba wastina. Idek na sumaria do desati. Idek na yo texto fu bong tapu amang da may takrista. Ya, mana ay lobby. Ina spirit no ko ita puf tekisto yo arka mama may sayera may cara trukong, may cara trukong horse. Isrefel ko tagbo, man isa cara trukong na lekte ang matak in may libi bikitari no nya aguyere. Amuro yo takinom doing. So ya luko tagbo. So ako tegisan imo bangsan na kiere. Mato yo tega man rustok tak mo kifar kan itor. Da mus hay ka chafarnita ka. Ama serfa lukitak o Isabi to. Mga moments na that ekir them people make they get offended they fear one fussy. But you can fear one fussy if you know fear one fussy. This is the truth. That's right. The one and only truth. Kan. The truth is the truth, man. Dirihan 20. Dirihan 20. Ikantin. 6-5. 6-5. Ik denk 5 of 6.
No, give me some if we go in a prophecy this if I don't close it out. Give me Ezekiel 38. No de. Op een sande gaande no de. Tussen Amerika en Iran. Zie? Derde Wereldoorlog prophecy. Profetie. Is dat beter? No de you op een sansa ik go no de tussen Iran en Amerika. No de Amerika pot sancties stap Iran. Is dat wat door bepaalde sansa de ma edu. Is dat beter? En Iran no ayere next sa Trump nanga administratie etaki. Is dat beter? En au leiden tot a derde wereldoorlog. En Iran nou een partner voor Russia. Is je? En de derde wereldoorlog of het Russia op back Iran. De mau hoor bakagi Iran met andere de mau jep Iran. En alles aan het leiden tot a derde wereldoorlog. En nu de je ziet dat is asan voor Irak, Amerika en Iran, asan e fire. Is dat voor de en na Bible prophecy. Aan zomaar. De mau attack Amerika a move sa Amerika o teki fu val Iran aan o leiden tot a destruction fu Amerika. Right. You see? Dus alla de sanat unu de de watchman fu waarschuw tak kan de alert tak de wansa ebribi tak te de sanat o happen. You know morfol, you know for wonder, you know skrekkie. Is dat beter? Gimme. Ezekiel 38 verse 1. Kan Ezekiel chapter 38. I'm gonna start at verse 1. It says, and the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, Magog. the land of Magog, See, and Gog, the land of Magog, etakti de abra Rusland. Ina urute na so de man beneng. Gog, Magog. See, the meats. Is dat beter? Maar tide na die de ma ken kan en de ma ku Rusland. You see, ma arki sausa, go ahead. the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. See, just amoro wij tegen Ezekiel dat aan prophesy against Rusland. Magog en Magog. Tide de mai kare Rusland. Sana a king, a president voor Rusland tide de na Vladimir Putin. You see, go ahead. And say, Thus said the Lord Yahweh power, behold, I am against thee, See, amoro iwan tak ade against Russia. See, wins fa amoro iwan o gebruik Russia. See, voor loose nuclear raketten go in Amerika, maar toch amoro iwan di against them man. Maar amoro iwan gebruik dem like wa wapen. See, maar ano tak omdat amoro iwan gebruik Putin, da amoro iwan save Putin. Nee, Putin strip na wa Edomite. Go ahead. behold, I am against thee, O God, the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back and put hooks into thy jaws. Si jaso amoro iwan jaso etegi Ezekiel tak mek Ezekiel tegi a kondre Rusland sana fosida mabekar de Gog en Magog. Taki au pot aka isi go in de mamofo. Met andere woorden isap wan asite rei wan asi na aka je pot go in a mamofo fu kan besturen man. Isap fato na hooks in thy jaws. Isap fato jokes na jaws you na you mofo. You kak ai. Isi je pota je fasa aka go in a asi en kak fi kan besturen. Jaso ay sorry tak amoro hiwa opota akabaka go in Russia en mofo. Met andere woorden a destructive fasifa Russia be de before na por siso amoro hiwa o make dem ko baka wan tide na di imluko tak Russia ko rustok. You see? Ma moro hiwa pota spirit na in Russia fu de makis wan warlike spirit na dat e bedoel tak opot akago baka ina ma mofo. Go ina man kak. You see, mana wa code taal. Met andere woorden, ook gide ma a agressief spirit baka. War. En nu de is tak de mai kisa agressief spirit, omdat Amerikaan e potwa lo sancties stap Russia toe. You see, fu Russia atikan brong, ma ala de sana na amoro hiwa e stuur. Alasan. Is that it, huh? Go ahead. And I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, Dan. and all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Ja. Dus Persia, amo rise op a army of the man.
De mo kisa agressief. Want Russia met ina pesa Sovjet-Unie. Maar Russia boy, nee boy mi man. Daarom make American, ja to mi man war fight country. konder na war like konder dape. Kan. Isi na tida di man ko kalam if mamuro yung tak au gida man aggressive spirit baka. En may puta spirit tap de Amerika tap Trump, fu Trump et takuan losan against dem fu dem ka ate bro. Isa bitok. Go ahead. Amoro yung tak rise up army if dem baka nga bucklers nga shit nga alasan. Dem ay vernieuw de wapen fu dem na dem nunu de emek S400 missile defense system. Nunu de dem de bisa ke make S500, na like dem make S600. Wala lo wurit san dem ay meki hypersonic missile mi mang. You see? China se refe make hypersonic missile. You see? Nasuso a wapen fu amoro hiwang. Nanga sa amoro hiwang ipote in de mamain fu de ma creer, fu de ma ka feti. A wroko fu amoro hiwang kan fulfill. Dat na derde wereldoorlog. You see? Go ahead. Kan. Persia, Go ahead. Ethiopia, Kan. and Libya, Kan. with them, Kan. all of them with shield and helmet. Gomer and all his bands. The house of Togarma. Gomer na sana. Ai. Lisa Peaceful, all of them handling swords. Kan. Dami be abe ufara punt fu Iran. Dat jaso ay sorry tak ala de kondrelek Iran tok Russia de Amerika on attack on fetiga Iran ay sorry jaso tak Iran tok sambe ne fosi gok en mi gok o yep Iran. You see en jaso ay sorry jaso Rusland ay jaso ay sorry tak Iran seref ook toen een partner voor Iran voor Rusland. Go ahead. Kan. And all thine army horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords, Persia, Ethiopia, and Libya with them. With them, you see? And just so Persia, before Iran, baby, de man bekenki Iran ane dat ko Iran, akondre dat ko ne Iran, de man no bene Iran, de man bene Persia. You see? De man bene de partner da a Middle Persian Empire. You see na de man dat bede two, na des na two, family takeng. Two nation be kona wang in a pisten dat. Isabi tok, daarom mek na asifu, a belfo na bikat neser, yesitak na a selfer sito at tu anu, e sorry tak na tu power kwawang. Je follow to na middle Persian Empire, and a middle the meats na de Russia. You see? De man ina urute de man ook to gok en mi gok, na the meats. Isa vato en Persia tide di na Iran. You see, ay sorry Iran ook to de samen na Iran Rusland. You see, wel zeggen dat all leidde tot a derde wereldoorlog. Maar nu de amoro iwa ikuku a spirit kwa lokto. You see? En unu sande ina tru waba wisdom voor de scripture, u sabik basa iguan. A schrijven ook in Revelation openbaring 17 vers 16. Dat a base o hata hoer. En a base na assistent voor a wet mata pa grondtapu. NATO na nga EU. You see? Europese Unie na nga la de tra kondre sa de na nga NATO. In Amerika e maak deal ook te voor NATO. En NATO na nga Europese Unie, de man dat e vorm a base. You see? De man dat e vorm a base. You see? This na NATO na nga EU, the seven kingdom, the seven heads, the seven governments of kingdom ruled by ESO. You see? It's NATO. You see? En onder NATO, je hebt de 19 kondre, luko de kondre ja. Is this de 10 kondre, this de 10 horen na de 10 kondre sa e represent Europese Unie. De man die zie, a base o hata hoer. En nu de Amerika na a hoer. En Amerikaans don't tap de nation, want Amerikaan je gi opdracht, gi de ma wapen, gi de konder dis wapen fufu. Is dat beter? Voor kan beschermen den schreefie. Maar dadelijk de konder dis nu de zitak a prophecy dis eko in for film Revelation 17 en 16. En NATO na Europese Unie, het draai e bige haat Donald Trump. Na nga administratie met andere de hata hoer. You see? En dat al leidde tot a destruction voor Amerikaan. You see, go ahead. The book of Jeremiah chapter 51 and 11. And it reads, make bright the arrows, gather